की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। आय मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। आय मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसे कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। आए मेरे मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें माफ़ कर, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम व करम के ज़्यादा मोहताज हैं, आमीन। दुआ सलाम मलका रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी, हमारी श्रेणी, हमारी उम्मीद तुझे सलाम। हम अबा के जला वतन फर्जंद तेरे आगे चलाते हैं, इस आंसुओं की वादी में हम रोते हुए तेरे सामने आ बैठते हैं। बस है हमारी वकीला, हमारी तरफ की निगाह कर, और हमारी शराबती के बाद हमको अपने रहम का मुबारक पल यीशु दिखला। ऐ रहम दिल, ऐ मेहरबान, ऐ श्रीनी कुंवारी मरियम। दुआ याद रख, ऐ नहायत रहीम कुंवारी मरियम, कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया, जिससे तेरी मदद की दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की, वो बगैर मदद पाए रह गया हो। इस यकीन से हौसला पाकर, ऐ कुंवारियों की कुंवारी और मेरी माँ, मैं तेरे पास आती हूँ। मैं अपने गुनाहों में दबी और गमगीन तेरे सामने खड़ी हूँ। ऐ मुजस्सम कलमा की वालिदा, मेरी अर्ज़ों को कील ना जान। जलाल बाप और बेटा रूह कुदस का हो, और मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से रहम रहे, आमीन। अजरत वेले हो, अजरत वेले रूदे ना, बंदे आए यीशु पुकार। अजरत वेले हो, अजरत वेले रूदे ना, बंदे आए यीशु पुकार। तौबा
मास की पाक कुर्बानी में हम खुसूसी दुआ करेंगे। परवीन गुलजार के घराने की शुक्रगुजारी है, वकार गिल के घराने की शुक्रगुजारी है, आसर गिल की सेहतयाबी के लिए और ख़ानदानी शुक्रगुजारी है, गुलफराज मुबारक मुगल के घराने की शुक्रगुजारी है, अयूब विलियम जिसकी आज सालगिरह है उसकी ख़ानदानी शुक्रगुजारी है, जमील के घराने की शुक्रगुजारी है, नदीम के घराने की शुक्रगुजारी है, राफिया बानो के घराने की शुक्रगुजारी है, किरण जावेद के घराने की शुक्रगुजारी है और वाजिद दिलशाद के घराने की शुक्रगुजारी और दानिश एलवन के घराने की शुक्रगुजारी। आज की इस पाकमास की पाकरबानी में खुदावंद इन तमाम घरानों की शुक्रगुजारी कबूल फरमाए, इन ख़ानदानों को तरक्की अता फरमाए और खुदावंद इन ख़ानदानों की तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे, इसमें परवीन मुबारक, आसफ सुल्तान जिनकी कल बरसी थी, जॉन सादक, सुल्तान बरकत, रोज़ी बीबी और मोहसिन सुल्तान, एसएम जोसेफ, मरियम जोसेफ, महबूब तबस्सम, सारा महबूब, फेरोज़ भट्टी, फिलमीना फेरोज़, जावेद फेरोज़ भट्टी और अल्फोंस फेरोज़ के लिए कि खुदावंद इन तमाम रूहों को कबूल करे और इन्हें अपनी बादशाहत में जगह अनायत फरमाए। आज की इस पाकमास की पाक कुर्बानी में हम खुसूसी दुआ करेंगे रेवरेंड फादर थॉमस और रेवरेंड फादर अदनान गनी के लिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से हमारे पास यहाँ पर आए हैं, कि हमारे साथ मिलकर, हमारी कलीसिया के साथ मिलकर पाकमास की पाक कुर्बानी गुजरान सके और हमसे मुलाकात कर सके। तो हम भरपूर तालियां बजाकर पाकमास के शुरू में उनका खुशामदीद करते हैं और हम जानते हैं कि खुदावंद तो आज वो हमारे साथ हैं, तो खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजार हैं उनके ख़ानदानों के लिए, उनकी जमात के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी वसासत से वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आए हम इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ अपनी इबादत का आगाज करते हैं। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में खुदावंद आपके साथ हो। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम साल के दौरान 24वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आए कुछ लम्हात की खामोशी में अपने खुदा का शुक्र करें उन तमाम बरकत और फजाइल के लिए जो खुदा ने हमें बख्शे, क्योंकि जब जब हम इस सल्तार पर जहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है हम उसके पास आते हैं, वो बड़ा ही रहीम और प्यार करने वाला खुदा है जो हमें हर उस दफ़ा जब हम उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं वो माफ़ करने को तैयार है, कि हम अपने आप को इस पाक मास की कुर्बानी के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। आज की पाक मास का तौरुफ कुछ इस तरह है। आज की पहली तिलावत यशूआ बिन सरा की किताब से ली गई है। इसका 27 बाब 33 ता 28 आयत मुकद्दसा। दूसरी मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त रोमियो से ली गई है, उसका 14 बाब 7 ता 9 आयत मुकद्दसा। आज की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती से ली गई है और इसका 8 बाब 21 ता 35 आयत मुकद्दसा। अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 24वें इतवार की इबादत में शामिल हुए हैं। आज की तिलावतों का मौजू मुआफ़ी है। मुआफ़ करने से माफ़ी मिलती है। अगर किसी को मुआफ़ ना किया जाए तो अपने आप मुआफ़ी नहीं मिल सकती। मुआफ़ करने से जब हमसाए को उसका जुल्म माफ़ करे तो तेरे गुनाह भी माफ़ होते हैं, और ऐसा करने से खुदा पर कामिल भरोसा और पुख्ता ईमान ज़रूरी है। आज की दूसरी तिलावत में हम जीते हैं या मरते हैं खुदावंद के लिए। आज की तीसरी तिलावत में 7 बार नहीं बल्कि 70 बार यानी हमेशा माफ़ करने का हुक्म दिया गया है। रहम करने, तरस करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसा करने से अपना फ़ायदा है, क्योंकि इंसान होते हुए गलती सबसे होती है। किसी को माफ़ करना, तरस खाना अपने फ़ायदे के लिए है। आमीन। तौबा का अमल।
कादिर मुतल खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर एक दिल सलाम। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर एक दिल सलाम। बुलंदियों पर मैं तो मुबारक नसीब तेरी सिलाए हर ज़ुबान। मैं तो मुबारक नसीब तेरी सिलाए हर ज़ुबान। मैं तेरी इबादत बुलंदियों पर। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। मसीही कलमा खुदा का तू है, गुनाहगारों की आरज़ू है। निजात इंसान की आरज़ू है, निजात नबी की लानत बुलंदियों पर। शाहे बका तू यमी खुदा का, मैं तू ही कद्दूस पाक में। शाहे बका तू यमी खुदा का, ही कद्दूस पाक में। बता मेरा ए खुदा, तमाम कायनात के खालिक और मालिक, हमारी तरफ तवज्जो कर, बख्श दे कि हम दिलो जान से तेरी इबादत और तेरी खिदमत करें, ताकि हम तेरे रहम और करम का असर महसूस करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। अपने हमसाए को उसका जुल्म माफ कर, तो जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी माफ किए जाएंगे। आज की पहली तलावत यशूआ बिन सिराक की किताब में से 27वें बाब की 33वीं आयत से 28वें बाब की 9वीं आयत तक। क्योंकि कीना और गज़ब दोनों मकरूह हैं और खताकार आदमी उनको पकड़े रहता है। जो इंतकाम लेने को फिरता है उसका इंतकाम खुदावंद लेगा। वो बिला शक उसके गुनाह को याद रखता है। अपने हमसाए को उसका जुल्म माफ कर, बस जब तू दुआ करेगा तो तेरे गुनाह भी मिटाए जाएंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कीना रखता है तो क्या वो खुदावंद से शिफा पाएगा? जो अपने हम जिस इंसान पर रहम नहीं करता, तू अपने गुनाहों की माफी क्यों कर मांगता है? अगरचे वो महज बशर है तो भी कहर को पालता है, तो कौन उसके गुनाहों को का कफारा देगा? अपने अंजाम को याद रख और अदावत से बाज रह। सटराहट और मौत को याद रख, उसके काम पर कायम रह। एक काम को याद रख और अपने हमसाए से गुस्सा ना हो। हक ताला का अहद याद रख और नादानी से चश्म पोशी कर। पाकाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस है।
खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। मेरी जिंदगी है ये तेरा कलाम। तड़पती हुई आती है चैन, तड़पती हुई आती है चैन। पढ़ो या सुनो जब भी ये तेरा कलाम, पढ़ो या सुनो जब भी ये तेरा कलाम। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम, मेरी जिंदगी है तेरा हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 14 बाब 7-9 आयत मुकद्दसा। ऐ भाइयों, हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है, कि अगर हम अपने वास्ते जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। इसलिए हम जीते या मरते खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जिंदा हुआ ताकि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब खड़े होंगे, नारा लिखे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आखिर से भरपूर होके तेरे बिना जीऊंगा। आखिर से भरपूर होके तेरे बिना जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती के। उसका 18वां बाब 21वीं से 35वीं आयत तक। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद,
کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اسے کہا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ چنانچہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا۔ تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرضدار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور اس سے کہا کہ میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے معاف کر دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کرے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کی تلاوتوں کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو شروع کے تعارف میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی تلاوتیں کس بارے میں ہیں؟ معافی کے بارے میں۔ لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کہ معافی کیا ہے، معافی کے لیے وہ معافی کیا ہے، معافی کیا نہیں ہے، اور تیسری بات معافی کے لیے وہ 4 چیزیں جو ضروری ہیں۔ کیونکہ یہ 3 باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے تو میں نیچے سے اوپر کی طرف آؤں گا کہ وہ 4 چیزیں جو معافی کے لیے ضروری ہیں، معافی کیا نہیں ہے، اور معافی کیا اچھا، اس سے پہلے میں آپ سے پہلے اجازت دیں، آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے؟ کس کو پسند ہے؟ ٹھیک ہے، آدھے لوگوں کو پسند ہے، جن کو نہیں پسند وہ بھی آج سن لیں۔ ٹھیک ہے، 2 کہانیاں ہیں، ایک کہانی سنانے کے بعد میں واپس آپ کی اجازت طلب کروں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو دوسری کہانی سننی ہے تو مجھے واپس سے آپ سے میں پوچھوں گا تو ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کا جواب نہ میں بھی ہوا تو پھر بھی میں دوسری کہانی سناؤں گا، تو سوچ کے جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یشوع بن سراخ کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو معاف کر، کیونکہ جب تو دعا کرے گا تو خدا کیا کرے گا؟ تیرے بھی گناہ کو اچھا یاد رکھنا ہے، کیونکہ میں واپس اس بات پہ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی ہم انجیل مقدس کی طرف جاتے ہیں تو مقدس پطرس خود ہی سوال کرتے ہیں اور اس سوال کا خود ہی خداوند یسوع مسیح کے جواب کا انتظار نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے کہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مقدس پطرس کرتا ہے کہ میں اپنے جس نے میرے خلاف گناہ کیا میں اس کو کتنی دفعہ معاف کروں، 7 بار یا کتنی بار، 3 بار یا 7 بار؟ تو یسوع کیا اس کو کہتے ہیں کہ 7 کے 70 بار۔ صرف ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس پطرس نے ایسے نہیں بول دیا تھا،
اگر آپ تکوین کی کتاب کے چوتھے باب کی 24ویں اور 25ویں آیت کو پڑھو تو وہاں پر بڑے واضح الفاظ میں لکھا. باب المقدس پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے. آج ہم نے گیت کون سا گایا تھا؟ کیا پڑھوں میں؟ تیرا کلام. کیوں پڑھوں میں؟ میری زندگی ہے تیرا کلام. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں چوتھے باب کی 24ویں اور 25ویں آیت یوں لکھا ہے اس میں. ٹھیک ہے. لامت نے اپنی بیویوں سے یوں کہا اے آدا اور سیلا میری آواز سنو، اور لامت کی بیویوں میری بات پر کان لگا، کیونکہ میں نے زخمی ہو کر ایک آدمی کو، کیونکہ اس نے قائن کو قتل کیا تھا غلطی سے، اور ضرب کھا کر ایک نوجوان کو مار ڈالا. اگر قائن کا بدلہ 7 دفعہ تو لامت کا 7 کے. ابھی سمجھ آ رہی ہے میں بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جب آپ گھر پہ جائیں گے تو اس کو اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا. اس وجہ سے جب پطرس بات کرتا ہے تو وہ 7 کے 70 بار یسوع مسیح اس کو بتاتے ہیں تکوین کی کتاب کا حوالہ دے کر. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی کہانی کی طرف. آج سے تقریباً 40 سال پہلے 1983 میں جنوری یعنی پہلا مہینہ تھا. جیسے ہمارے یہاں پہ میگزینز ہوتے ہیں، سنڈے میگزین، نقیب میگزین ہوتا ہے، وہاں پہ امریکہ میں ایک میگزین ہے اس کا نام ٹائم میگزین ہے. کبھی نام سنے؟ نام ہی سنے تو سر ہلا دیو، اس کے لیے میرے لیے اچھا، مجھے پتہ چلے گا سنے. اچھا ٹائم میگزین ہے. ٹائم میگزین میں آج سے 40 سال پہلے ایک کہانی چھپی تھی ایک سوال کے ساتھ. اس کا پہلا جو پیج ہوتا ہے اس پر ایک ہمارے پوپ جان پول دوم تھے. جو پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ ہمارے پوپ تھے. جواب دے دیا میں نے پطرس کی طرح. نہیں، ان کے ساتھ ایک اور آدمی کی تصویر چھپی تھی سامنے والے پیج پہ، جیسے پہلا پیج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سوال تھا پہلے پیج پہ. یاد رکھیں ٹائم میگزین امریکہ کا بہت بڑا میگزین ہے، بہت مشہور میگزین ہے، بہت دنیا اس کو پڑھتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو پڑھتی ہے. تو یہ سوال چھپا تھا جنوری یعنی سال کے شروع کے پہلے مہینے میں 1984 میں. یہ سوال چھپا وائی فارگیونیس، مطلب معافی کیوں؟ سوالیہ نشان. ابھی اس کا جواب میں نے آپ کو بعد میں دینا ہے، لیکن میں آپ کو کہانی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وائی فارگیونیس، معافی کیوں؟ ٹھیک ہے جی. یہ سوال اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ 2 ہفتے پہلے ہمارے روحانی باپ پوپ جان پول دوم جو تھے وہ گئے تھے جیل میں اس بندے سے ملنے کے لیے. 1983 میں دسمبر کرسمس کا دن تھا 1983. اس بندے سے ملنے کے لیے گئے تھے جس بندے نے 1981 میں مئی کی 13 تاریخ کو ان پر 2 گولیاں چلا کر ان کو مارنا چاہا تھا، لیکن خدا کی مرضی ایسی ہے کہ وہ بچ گئے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ شاید 2005 میں ہوئی تھی. کتنی دیر تک ان لوگوں نے کلیسیا کی خدمت کی. وہ جاتے ہیں وہاں پہ اس بندے کے ساتھ جیل کے اندر 21 منٹ تک بات چیت کرتے ہیں، لیکن کسی تیسرے بندے کو پتا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بات چیت کیا تھی. لیکن ان لوگوں نے اس سے بات کی. واپس آئے تو میڈیا والوں نے اس سے پوچھا جی کیا بات ہے. اس نے بولا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تھا اور اسے معاف کرنے کے لیے گیا تھا. اس وجہ کو اٹھا کر ٹائم میگزین نے یہ سوال اٹھا دیا کہ معافی کیوں؟ ایسے بندے کے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے جس نے کیتھولک چرچ کے سب سے بڑے لیڈر کو مارنے کی کوشش کی. لیکن پوپ جان پول کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جس چرچ کو، جس کلیسیا کی وہ خدمت کر رہے ہیں، اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا، جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اور مرتے وقت جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر. پوپ جان پول دوم اس بات سے بڑا بخوبی واقف تھا. اس وجہ سے انہیں پوپ جان پول نے اس کی پیروی کی جس یسوع مسیح نے پوپ جان پول دوم کو چنا تھا. لیکن سوال وہیں کا وہیں تھا کہ معافی کیوں؟ اس کا جواب آخر میں. ٹھیک ہے. ابھی دوسری کہانی کی طرف جاتے ہیں. دوسری کہانی سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ دوسری یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. دوسری کہانی آج سے تقریباً 4 سال پہلے مجھے ایک عورت نے سنائی. ماں تھی. 2019 کی بات. ان کے بیٹے کو 5 سال پہلے مطلب 2014 میں کسی آدمی نے، جیسے پوپ جان پول دوم کو کسی بندے نے 2 گولیاں ماری لیکن وہ بچ گئے. اسی طرح کسی ایک بندے نے، نوجوان نے، ان کے بیٹے کو 7 گولیاں ماری، لیکن کیا ہوا؟ وہ بچ گیا کیونکہ خدا کی مرضی تھی. ٹھیک ہے. 2014 میں لیکن ہوا ایسے کہ وہ بچہ جس کو 2014 میں 7 گولیاں ماری گئیں، وہ 2016 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ وہ کیس چل رہا تھا، اس بندے نے 7 گولیاں ماری تھی، عدالت میں کیس چل رہا تھا.
ये बुजुर्ग औरत जो वहां पे गई कि अभी केस चल रहा था उसकी मौत के बाद भी, तो कहती है कि मैं अदालत में उस बंदे के साथ बैठी थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो बंदा वही है जिसने मेरे बेटे को गोलियां मारी। अब ये बात चल रही थी। तो बात चल रही थी तो उन लोगों को पता चला कि जो उनके साथ बैठा है वो कौन है, जिसने उनको बेटे को मारा। तो उन लोगों ने उसको माफ किया, उनका बेटा मैं तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस दर्द और तकलीफ से मैं एक माँ गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ भी इस तकलीफ से गुजरे। उस बंदे ने 6 महीने के बाद अपने आप को गोली मार के कत्ल कर दिया। तो मुझे उन लोगों ने बताया, कहती है कि अगर मैं उसको माफ नहीं करती ना तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकती। वो औरत मेरी माँ थी और वो जो बच्चा जिसको साथ गोलियां लगी थी वो मेरा छोटा भाई था। लेकिन मुआफी का सबक जो मैंने सीखा वो अपनी माँ से सीखा कि जिसके बेटे को गोलियां मारी जाती हैं लेकिन वो क्या करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है कि उसको बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है और जिसकी वो पैरवी करती है उसने सलीब पर क्या किया, मुआफ किया। ठीक है, उसने भी क्या किया, मुआफ किया। अभी मैं सवाल की तरफ आता हूं कि 4 चीजें जो मुआफी के लिए जरूरी है। मुआफी के लिए माफी मांगने से पहले कबूल करना कि मैंने गलती या गुनाह किया है क्या है, जरूरी है। दूसरी बात, मुआफी मांगना जरूरी है। तीसरी बात, माफ करने वाले का होना जरूरी है। और चौथी बात, माफी कबूल करना जरूरी है। समझ आ गई है कि ये 4 चीजें आपने याद रखनी। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि मुआफी क्या नहीं है। मुआफी ये नहीं है मेरे अजीजों कि एक बंदा आपके साथ ज्यादती करता जा रहा है और आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं। मुआफी ये भी नहीं है कि एक बंदे ने आपके साथ गलत किया है, चाहे जानबूझकर या गलती से, आप उसकी गलती को भूल जाओ। मुआफी ये भी नहीं है कि बार बार एक बंदा आपके साथ वही सलूक करता जा रहा है और आप उसको बर्दाश्त करते जाओ। मुआफी ये भी नहीं है कि जैसे वो आपको जानवरों की तरह और एक चीज की तरह इस्तेमाल करता रहा है और आप इस्तेमाल होते जाओ। मुआफी इनमें से कुछ भी नहीं है। मुआफी ये है कि आप अपना वक्त और अपनी जिंदगी ये सोचकर जाया मत करें कि मैंने उससे बदला कैसे लेना। मुआफी ये हरगिज नहीं कि आपको जो खुदा ने जिंदगी का तोहफा दिया है, जो वक्त दिया है इस जमीन पर गुजारने के लिए, आपको ऐसे ही उसको जाया करना। आप अगर मुआफ करते हैं तो आप उसके लिए उसको मुआफ नहीं करते बल्कि अपने लिए मुआफ करते हैं। क्यों मुआफ करते हैं? क्योंकि आप उस कैद में उसके साथ हो जो वो उस कैद से गुजर रहा है। क्योंकि आप दिन रात उसी बंदे के बारे में सोच रहे हो जिसको आपने मुआफ नहीं किया। अगर हम इंजील मुकद्दस को देखें तो क्या होता है कि वो एक आदमी खुद मालिक के पास आता है और मालिक उसको क्या करता है, जैसे ही वो गिड़गिड़ाता है, उससे गुजारिश करता है, वो उसको क्या करता है, वो उसको मुआफ करता है। लेकिन उसके बाद क्या आता है, जैसे वो शख्स उसके घर से बाहर निकलता है, क्या देखता है, एक और शख्स जिसका उसने कर्ज देना होता है, वो उसको क्या करता है, मुआफ नहीं करता। ऐसे ही है ना, हम यहाँ पर खुदावंद के हजूर में आते हैं, उस मालिक के पास आते हैं जिसने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया। हम उस मालिक के पास आते हैं, जब हम उसके पास आते हैं वो हमें क्या करता है, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, वो हमारा फैसला। आज हम उस मालिक के पास आए हैं जो हमें मुआफ करता है। वो माफी लेने के बाद जैसे ही आप उसके घर से बाहर जाएंगे, आपको बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके कर्जदार हैं, जो लोग आपकी मुआफी के तलबगार हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि आप भी उनका कर्ज क्या करें। फैसला आपका है, ना मैं आपको मजबूर करूंगा और ना मैं आपको कहूंगा कि तुसा माफ करना ही करना, ये आप पे है।
آپ کو 2 سال لگ سکتے ہیں, 4 سال لگ سکتے ہیں, 10 سال لگ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ پہ, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. فادر جی میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. مالک کے پاس وہ آیا قرضدار, مالک نے اس کو معاف کیا, وہ باہر گیا, اس کا قرضدار اس کو ملا, اس نے کیا کیا, اس کو معاف نہیں کیا. آج جب ہم لوگ یہاں سے باہر جائیں گے, خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں وہ فضل بخشے. خدا کے فضل کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. خدا کا فضل ہونا لازمی ہے. اگر خدا کا فضل ہمارے پاس نہیں تو ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے. میرا یقین ہے کہ پوپ جان پال دوم جو تھے 1981 میں ان کو گولیاں لگی, لیکن 2 سال کے بعد جب وہ گئے تو خدا نے ان کو فضل بخشا کہ جا کے اس کو کیا کرے. میری ماں کو خدا نے فضل بخشا کہ 3 سال کے بعد جا کے عدالت میں اس کو کیا کرے. ہمیں بھی خدا کے فضل کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یشوع بن سرا نے کیا کہا کہ تو اپنے ہمسائے کو کیا کر, کیونکہ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو خدا بھی ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے. خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا سکھا, دعا کرنا سکھا. معافی میں بھول جاؤ, ہمیں کیا کرنا سکھا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا, کیا دعا کیا کرو. ہاں جی, کیا کریں جس طرح آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. آپ لوگ جو روزری روز پڑھتے ہیں, ہم 5 سے 6 دفعہ اے ہمارے باپ کی دعا کرتے ہیں. ہم ہر روز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرض ہمیں معاف کر جس طرح ہم اپنے اون جی معاف ہونے نے جن جی تسی کرتے ہو. اور خدا یسوع مسیح نے یہ سکھا دیا تھا شاگردوں. آج جب ہم آج یہ دعا کریں اے خدا ہمارے قرض معاف کر جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں, تو یہ کہانی جو پطرس رسول کے سوال اور جواب کے ساتھ ہمارے درمیان میں شروع ہوئی, یہاں پہ ختم نہ ہو. جب وہ مالک کے پاس آیا, مالک نے اس کو معاف کیا, وہ گھر سے باہر گیا مالک کے گھر سے, تو اس نے اس کو معاف نہ کیا. دعا کریں کہ جب ہم اس گھر سے, اس مالک کے گھر سے باہر جائیں تو کیا کریں, معاف کریں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے مسیح خدا ان کے وسیلہ سے. آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور یسوع مسیح پر جس کا پیتا بیٹا ہمارا خدا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری وجہ سے پیدا ہوا, اس سے پہلے مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, بڑھتی اترا, تیسرے روز میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی تمام مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں. ہم دعا کریں امن اور سلامتی کے لیے, کیونکہ ہمارا ملک اور پوری دنیا میں امن نہیں ہے. لوگ امن اور سلامتی کے نہ ہونے سے طرح طرح کی مشکلات میں پریشان اور ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہیں. خدا یسوع المسیح جو کہ امن صلح سلامتی کا شہزادہ ہے, التجا کریں کہ خداوند ہمارے ملک پر اور پوری دنیا میں امن بحال کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں تمام بیماروں کے لیے جو گھروں یا ہسپتالوں میں ہیں.
और जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है और जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है कि खुदा बाप हमारी दुआओं और आज की पाकमास की कुर्बानी के ज़रिए तमाम बीमारों को शिफा अता करे, जिनका ईमान दुआओं पर है, और खुदा उनके ईमान को और भी मजबूत करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें, खुदा बाप हमारे मुल्क और पूरी दुनिया से हसद, नफ़रत, तफरीकाबाजी, दहशतगर्दी, जुल्म, कत्ल व गारत और नाइतफाक़ी को दूर करें, ताकि हर जगह लोग सलामती की ज़िंदगी बसर करते हुए अपने काम और किरदार से खुदा उनके नाम को जला दें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें, आज के कलाम में हम माफ़ी के बारे में सुनते हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया और हमारे बदले अपनी जान कुर्बान की और हमें बचा लिया। हम भी अपने अजीज़ों को हमेशा माफ़ करें और इनकी ज़रूरतों में इनके मददगार बनें। अजीज़ों इस मकसद के लिए हम खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजारी पेश करें। परवीन गुलजार के ख़ानदान की शुक्रगुजारी, वकार गिल के ख़ानदान की शुक्रगुजारी, आसर गिल के ख़ानदान की शुक्रगुजारी, गुलफराज मुबारक मुगल के घराने की शुक्रगुजारी, अयूब विलियम के घराने की शुक्रगुजारी, जमील वल्द खुशी के घराने की शुक्रगुजारी, नदीम के घराने की शुक्रगुजारी, राफिया बानो के घराने की शुक्रगुजारी, किरण जावेद के घराने की शुक्रगुजारी, वाजिद दिलशाद और दानिश अलवन के घराने की शुक्रगुजारी खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। खुदावंद इन ख़ानदानों की शुक्रगुजारी कबूल फरमाए और इन ख़ानदानों को अपनी और बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे, ख़ास तौर पर परवीन मुबारक, आसफ सुल्तान, जान सादक, सुल्तान बरकत, रोज़ी बीबी और मौसम सुल्तान, एसएम जोसेफ, मरियम जोसेफ, महबूब तबस्सम, सारा महबूब, फ़िरोज़ भट्टी, फ़िलोमिना फ़िरोज़, जावेद फ़िरोज़ भट्टी, अल्फोंस भट्टी और रेवरेंड फादर अदनान गनी के भाई आमिर और सनी के खुदा इन तमाम रूहों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें अब्दी आराम बख्शे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। इन और बाकी तमाम दुआओं के लिए जो हमारे दिलों में हैं, मुकद्दसा मरियम की सिफारिश तलब करें और सब मिलकर कहें, सलाम ए मरियम। दिल से शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार है तेरी वफा के लिए। नज़रें लेकर आए अपने खुदा के लिए। नज़रें
ईमान से है शिफा को करते हैं लहू से तेरे रसूल रहने हैं मखबूल दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए नज़रे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के कीमती जान लुटाई मेरी बका के दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए नज़रे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल अजीज दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके रहमत से आपकी भलाई के लिए ऐ खुदावन खुदा हम इल्तिजा में हमारी इल्तिजाएं सुनकर हमसे राजी हो, अपने बंदों और बंदियों की ये नजरें कबूल कर ताकि तेरे पाक नाम की ताजीम के लिए एक एक का नजराना सबकी निजात के लिए कारआमद हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीजें तेरे ही हाथ से बनी हैं और जमानों के तगय्युर का इंतजाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत पर बनाया और जहान की तमाम अजीबो गरीब चीजें उसके इख्तियार में रखी ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरे कामों में तेरी ही तारीफ करता रहे। दोनों जहानों के तमाम बाशिंदे फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों से मिलकर हमेशा ये कहते हुए उसी की तौसीफ बयान करते हैं, कुद्दूस आसमान और ज़मीन तेरे जाल से मामूर है। आग में बालक पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आग में बालक पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ جوزف ارشد اور اپنے تمام کاہنوں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور انہیں اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، مقدس یوسف اس کا مبارک شوہر، مبارک رسولوں اور ان تمام مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور کسانوں اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ رہے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہر وقت آپ سب پر نازل ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔
یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہیں وہ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے. اے خدا میں لائق نہیں کہ تو میرے آئے لیکن کہہ دے تو میری شفاعت ہے. جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو میری زندگی میں تیرا جلال ہو میری زندگی میں تیرا جلال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بیمار کوئی دکھ نہ کوئی
सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। हम दुआ करें। ए खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं अनायत कर कि हम आसमानी ज़याफ़त की रोटी खाकर मोहब्बत की इस ग़िज़ा के असर से दिल के इस कदर मजबूत हो जाएं कि अपने भाइयों में तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हों। मसीह खुदा उनके वसीला से इससे पहले कि हम आखिरी बरकत हासिल करें फादर साहबान से, तो मैं उन्हें दावत देना चाहता हूँ। एबटाबाद की कलीसिया की तरफ से हम उन्हें खुश आमदीद कहना चाहते हैं। गो कि ये बज़ाहिर माला होंगे, लेकिन ये एबटाबाद कलीसिया के वो फराग दिल है, बड़े दिल है, कुशादा दिल है, जो हमेशा अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग इन्हें माला पहनाएंगे, दूसरे अपनी इस मोहब्बत और वेलकम का इजहार तालियां बजाकर कर सकते हैं। जब यूं ही हम फादर साहबान को यहाँ दावत दें, आप तालियां बजाएं और खुश आमदीद कहकर उन्हें एबटाबाद में वार्म वेलकम करें। फादर प्लीज कम फॉरवर्ड। फादर से आते जाए और फादर साहबान से अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार करते जाए, और जितनी गाय हमारे बहन भाई माला पहनाकर उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, ये तालियां इस बात की अलामत है कि हम
अपने आने वाले मेहमानों से बेइंतहा प्यार करते हैं। फादर थॉमस भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। Thank you very much for आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। a year and a half ago, I was here at the church on Palm Sunday. तकरीबन 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर खजूरों के इतवार पे आप लोगों के साथ था। And it was a wonderful experience for me. और ये बड़ी खुशी और बड़ा enjoyable वक्त था। And it is wonderful for me to be back here with you. और मुझे दोबारा से खुशी है कि मैं दोबारा से आप लोगों के साथ 1.5 साल बाद मौजूद हूँ। Thank you very much for your warm welcome. और आपके इस वेलकम का, आपके खुशामदीद का बहुत बहुत शुक्रिया। And I will be praying that Father Nasser and your community continue to grow in love of the Lord. मैं चाहता हूँ और दुआ भी करता रहूँगा कि फादर नासिर विलियम और उनकी कलीसिया प्यार और ईमान में बढ़ते जाए। Thank you. बहुत शुक्रिया। फादर जी मुझे इसलिए ट्रांसलेशन के लिए नहीं कहते क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे लंबे जुमले नहीं बोलता। तो फादर नासिर लंबे लंबे जुमले बोलते हैं तो इस वजह से वो उनसे पूछते हैं ट्रांसलेशन के लिए, और वो अच्छी करते हैं। अच्छा मुझसे नहीं पूछते। आए हम सब खड़े हों आखिरी बरकत के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कातिल मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आज सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी में रहें। याद रखें वो मालिक के पास आया था, मालिक ने इसको माफ किया, जो उसने बाद में किया उसका रद्द अमल है। हम मालिक के पास आए, हमें मालिक ने माफ किया, हम क्या फैसला करते हैं आप पे है। खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे, और हमारे लिए भी दुआ करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी हम साकृस्ती में जाएंगे, फादर सेबान अपना लिबास उतारेंगे, और उसके बाद दोनों फादर सेबान बाहर गेट पर खड़े होंगे। जो लोग मिलना चाहते हैं, उनसे हेलो हाय करना चाहते हैं, तो ज़रूर उनके लिए मौका है, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है। अगर कुछ आना चाहे लोग तो वहाँ भी मोस्ट वेलकम। लेकिन फादर्स कह रहे थे कि हम इधर ही लोगों से मिल लेंगे, तो ज़रूर मिल के जाइएगा उनसे। बोला था कि फादर जी के साथ खड़े हों, ताकि अगर किसी को कोई बात करनी है तो फादर जी उसका तर्जुमा करें। लेकिन खुदा का शुक्र है, हमारी कलीसिया इस काबिल है कि वो खुद कम्युनिकेट कर सकती है, खुद अपनी बात समझा सकती है, और अपनी बात, उनकी बात सुन भी सकती है। तो मुझे तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आखिरी गीत गाएंगे और फिर हम अपने इबादत करेंगे। शुक्र यहोवा का शुक्र यहोवा का
शुक्र करो तुसी होसेगा माटे ब्रह्म शुक्र